नमस्कार ओडिशावासी आपण देखुछंती सारा न्यूज चलतु जानिनेबा आज दिनर सबुकिछि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेशटू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानिपारिबे सेतिपई आपणको अनुरोध वीडियोटी को शेष जाए देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक और सब्सक्राइब करनियंतु जहा द्वारा प्रत्येक दिन सकाळे आपण माने टॉप न्यूज अपडेट जानिपारिबे। ट्रेन रु खसी ओडिया दादन श्रमिक मृत 3 दिन पर गाँव में पहुंचला मृतदेह। गंजाम जिला सानखेमुडी ब्लॉक गौतमी ग्रामर दादन श्रमिक ए जोगेन्द्र पात्र बयस 45 ट्रेन रु खसी मृत्युवरण करिसंती। राजेंद्र प्राय 6 मास पूर्वे काम करने को महाराष्ट्र जाइतिले। से सेठाकार एक घरोई कुकुड़ा फार्म रे सुपरभाइजर भावे काम करुतिले। गत गुरुवार निज ग्राम को आसिबा पई से महाराष्ट्र औरंगाबाद रेलवे स्टेशन रे टिकेट काटी ट्रेन रे चढ़ीथिले। हैदराबाद स्टेशन में ओह्लाई थांते किंतु लाटूर जिला उदगिरी स्टेशन पूर्वर परिस्रा करने जिबा बेले असावधानता जोगुं चलंता ट्रेन रु खसी पड़ते बोली सहयात्री माने सेठाकार रेलवे पुलिस को जणाइथिले। परवर्ती खबर पहाड़ तलु नरकंकाल उद्धार घटना मिलिला नाबालिका परिचय दुष्कर्म पर हत्या सन्देह। गंजाम सोरडा थाना गाजलबाड़ी पंचायत रे केटामणी जंगलू शनिवार मिलिथिला हाड़ खपुरी और कंकालटी जड़े युवतींकर बोली सन्देह हेउथिला। एही सन्देह सत होईची। उद्धार होइतिबा कंकाल घटनार मृतकों परिचय मिली। एही कंकाल पड़ोशी कंधमाल जिला टिकाबालीर जड़े छात्रींकर कंकाल समेत उक्त पहाड़ तलु मिलिथिला पोशाक और अन्य सामग्री। उक्त पोशाक तांको झीवर बोली चिन्हट करिसंती कामेख्या परिवार। एपरिकी झील को बलात्कार पर हत्या करा जाइछि एवं प्रमाण नष्ट करने तांकु पुड़ी दिया जाइथिबा अभियोग आनिचंती परिवार लोके। परवर्ती खबर एप्रिल 2 रु +2 खाता देखा। आसंता एप्रिल 2 रु आरंभ हेबो जुक्त 2 खाता देखा। प्रथम पर्यायर 13 तारिख पर्यंत और द्वितीय पर्यायर 15 रु 26 तारिख मध्य खाता देखा चलिबो। मूल्यांकनर 10 दिन पूर्व परीक्षा खाता को कोडिंग करा जिवो। आसंता 27 तारिख रे विज्ञान और 27 तारिख रे कला वाणिज्य और धंदामूलक परीक्षा सरिबो। एहा परे उभय ऑनलाइन और ऑफलाइन रे खाता देखा हेबो। कला विभाग ओडिया और इंग्राजी विषय खाता देखा बहु विलंब हेउथिबारु चलित थर एहाकु ऑनलाइन मूल्यांकन करिबाकु पदक्षेप निया जाइछि। परवर्ती खबर बड़ सूचना देले मुख्यमंत्री चिटफंड क्षतिग्रस्त फेरी पाइबे टंका। चिटफंड टंका फेरस्त नहीं नुआ निर्देशावली प्रस्तुत चली। विधानसभा उत्तर रखिले मुख्यमंत्री मोहन माझी नुआ सरकार को टंका फेरस्त प्रक्रिया को सरलीकरण करेंगे। प्रक्रिया को सरलीकरण पर नुआ निर्देशावली प्रस्तुत करुछु। एजावत 96,476 क्षतिग्रस्त को 45,96,00,000 फेरस्त होइछि। परवर्ती खबर कालीठू गंजाम प्रसिद्ध दंडयात्रा आरंभ। रात्रि नाटक अश्लीलता को मना। आसंता काली ठारू आरंभ हेबाकु जाउछि गंजाम प्रसिद्ध तथा जिलार गणपर्व दंडनाच बा दंड नृत्य। प्रत्येक वर्ष चैत्र मास आसिले चलचंचल होई उठे जिलार प्रत्येक गाँ गंडा एवं सबुठी देखिबाकु मिले माँ दंडकाली उपासना। एही परंपरा हेउछि विश्वास एवं भरोसार प्रतीक। श्रद्धालु बा दंडुआ माने निज मनस्कामना पाई शरीर को कष्ट बा दंड दे अति निष्ठार सह माँ दंडकाली एवं शिव को उपासना करिथांती। चलित वर्ष गंजामर दंडनाच आरंभ पूर्व जिलार समस्त दंडनाच दलर कर्मकर्ता को नहीं एक बैठक करा जायतिला, जेउथिरे आसंता वर्ष को संपूर्ण अश्लीलता बंद करने पाई निष्पत्ति होइतिला। दंडनाच महासंघ एवं जिला सांस्कृतिक विभाग मिलित उद्यम आगामी दिन में पुणी थरे सही पुरातन कला और सांस्कृतिक को नहीं दंडनाच परिवेशन को स्थिर करा जायछि। परवर्ती खबर आरबीआई नेला बड़ निष्पत्ति। एटीएम रु टंका उठेबा पई बढ़िबो चार्ज। भारतीय रिजर्व बैंक इंटरचेंज फी रे वृद्धि घोषणा करिछि, जहा 1 मई रु लागू हेबो। एही वृद्धि आर्थिक कारोबार पई 2 टंका एवं अण आर्थिक कारोबार पई 1 टंका वृद्धि करिबो। एही परिवर्तन सीमित एटीएम नेटवर्क सहित छोट बैंक गुड़ी को विशेष भाव में प्रभावित करिबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर चा दुकान उपरे माड़ीगला हाइवा दुर्घटना रे चलीगला 3 जनक जीवन। सुंदरगढ़ जिला के बलांग थाना निकट
ଜାମୁଡିହ ଟୋଲଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକେ ଚା ପିଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଚା ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ମାଲ ବୋଝେଇ ହାଇୱା ଗାଡ଼ି। ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକ ମାଟି ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କେ ବଲାଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଓ କୋଇଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଓ ଭୋପାଳପାଟନମ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ବିଜାପୁର ଗୋଲା ନାଲା ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ମାଓବାଦୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମାଓବାଦୀମାନେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ବିଶାଳ ଗର୍ଭ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଜାପୁର ଗୋଲାନାଲା ନିକଟରେ ଆଇଇଡି ଖଞ୍ଜିଥିଲେ। ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯବାନମାନେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାଓବାଦୀମାନେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ପିକଅପ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିବାରୁ ଯବାନମାନେ ଅଳ୍ପକେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅପରାଧର ହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ହେବ ନବକଳେବର। 2 ଭାଗ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ। ଗଠନ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂର୍ବ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଶ୍ଚିମ ୟୁପିଡି। ଏଥିପାଇଁ 2 ଜଣ ଡିସିପି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ମଧ୍ୟରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ଘୋଷଣା କଲା ବିସିସିଆଇ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ସୋମବାର ମହିଳା ଦଳର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବୋର୍ଡ 16 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 3ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ଗ୍ରେଡ୍ ଏରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା ଏବଂ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରେଡ୍ ବିରେ ଶେଫାଳି ବର୍ମା ସମେତ 4 ଜଣ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ସିରେ 9 ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା ଏବଂ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ କରିଛି। ରେଣୁକା ସିଂ, ଜେମିମା ରଡ୍ରିଗ୍ସ, ରିଚା ଘୋଷ ଏବଂ ଶେଫାଳି ବର୍ମାଙ୍କୁ ତାଲିକା ବିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁରୁଷ ଜାତୀୟ ଦଳର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ। କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ 20 କୋଟି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। କାଳବୈଶାଖୀରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଏବଂ ବିଶୋଇ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିସାରିଛି। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ 20 କୋଟି 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଯିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଗତକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଘର ଘର ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ 3 ବର୍ଷରେ 84ଟି ନକଲି ମେଡିସିନ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ମିଳୁଛି ନକଲି। ପୂଜା ଘିଅଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ସବୁ ନକଲି। ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନକଲି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକଙ୍କ ଉତ୍ତର, ରାଜ୍ୟରେ 3 ବର୍ଷରେ 84ଟି ନକଲି ମେଡିସିନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତ 3 ବର୍ଷରେ 13,052ଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 84ଟି ମେଡିସିନ ନକଲି ଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ନକଲି ମେଡିସିନ ନେଇ 107 ମାମଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନକଲି କିମ୍ବା ନକଲି ଔଷଧର ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯାହା ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କୋଲକାତା ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ନକଲି ଔଷଧ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସୋମବାର ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୂତନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। 2 କିଲୋୱାଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ରେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟରେ 4% ରିହାତି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରିଫ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ କଳ୍ପନା-ଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଟାଟା ପାୱାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶା ବଣ୍ଟନ ଲିମିଟେଡ୍ ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।